ارشاد ارشاد ہو اللہم صلی اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ نعت پاک کا اشعار پڑھنے جا رہا ہوں میں. مجید. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. فقیروں کے ملجا غریب، فقیروں کے ملجا یہ منگتا ہے تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا ہے تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا ہے تمہارا. مدینے سے تھوڑی فضا چاہتا ہے، مدینے سے تھوڑی فضا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. ارشاد ہو. درود ان پر بھیجو، سلام اس پر بھیجو. یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب آپ نے سنایا نعتیہ کلام، ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے اور ہر نظر بد اور تمام مصیبت سے محفوظ عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں نعیم صاحب. ہاں بولیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں. وہی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے مت پڑھو، نماز نہیں ہوگا ایسے ویسے. ہاں دیوبندی تبلیغی جماعت کا جو عقیدہ ہے نا، ہاں وہ بہت خراب ہے اللہ اور اس کے رسول کے متعلق. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگ جھوٹ بول سکتا ہے کہہ کر کے ان لوگوں کا عقیدہ ہے. نہیں اللہ کو رسول کو تو مانتا ہوگا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانتا ہے؟ ہاں تو ہم بتاتے ہیں. تقویۃ الایمان ایک کتاب ہے. اچھا. تقویۃ الایمان جو ان لوگ کہتا ہے کہ یہ عین اسلام ہے، اور اس میں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائے کہا کر کے لکھا ہے اس میں، حالانکہ جھوٹ لکھا ہے. میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کے مٹی میں ملنے والا مانتا ہے.
اچھا. اور حدیث میں کیا ہے، رسول پاک مسلم شریف ترمذی شریف حدیث میں موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء پر مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ کھائے، ان کے جسموں کو کھائے، وہ زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا. تو تمام انبیاء زندہ ہیں اپنے قبروں میں، اور نماز بھی عبادت بھی کرتے ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا رہے تھے مسجد اقصی کی طرف، تو ایک جگہ جبریل امی روک لیے، سواری کو براق کو روک لیے اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، ان کی زیارت کر لیجیے یہاں۔ اچھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کے لیے گئے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی طرف، یعنی ٹیلا تھا وہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے، زیارت کیے، تو دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، میں انتظار کرنے لگا ان کے فارغ ہونے کا، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے۔ جیسے ہی سلام پھیرے ویسے ہی سلام بات چیت ہوئی۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ دیکھیے، ان لوگوں کا تقویت الایمان ہے، عقیدہ کیا کہتا ہے کہ کسی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا ہے نا عبادت ہے، اور عبادت کرنا کسی غیر اللہ کا شرک ہے۔ تو بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف زیارت کے لیے جا رہے تھے، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرک ہوئے ہیں؟ ہاں، ان لوگ خود کے ایسا عقیدہ گڑھا ہے جو اللہ رسول کے فرمان کے سراسر غلط ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے کو بھی نہیں جانتے، دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ما زاغل بصر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی، ویسے قوت کسی کو نہیں دیا۔ سب ولی ہیں، سب نبی ہیں سب۔ اور حفظ الایمان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے متعلق جب بات ہونے لگی تو اشرف علی تھانوی کہتا ہے ایسا علم، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں اور ہر سبھی مجنون، یعنی تمام پاگلوں کو اور تمام جانوروں کو ہے، تو ہم ایسا نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ تھانوی لکھا ہے، تھانوی کا فتویٰ موجود ہے حفظ الایمان میں، سمجھے؟ تو ان لوگوں کا عقیدہ ایسا گھنونا ہے، میں کیا بتاؤں۔ تو ان کی عقیدہ اگر جو باطل رکھے، ان کے پیچھے ہماری نماز ہرگز نہیں ہوگی، سمجھے؟ ہم قادیانی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہماری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ ختم نبوت پہ ڈانکا ڈالا ہے ان لوگوں نے، اور مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی بنا دیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم کیسے کرتے ہیں بتائیے؟ ہماری جان سے بھی زیادہ، یعنی رسول پاک بخاری شریف میں موجود ہے، وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس طرح سے حدیث میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جانوں سے، تم اپنے اولاد سے، تم اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت نہ کر لو، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ رسول پاک کا فرمان موجود ہے۔ اور ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ تقویت الایمان صفحہ نمبر 87 میں لکھتا ہے ان کا عقیدہ، اپنے عقیدہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، تو کہتا ہے انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے،
सो उसकी बड़े भाई की सी ताजीम कीजिए, और मालिक सबका अल्लाह है, बंदगी उसी की करनी चाहिए। इस हदीस से मालूम हुआ कि औलिया, अंबिया, इमाम ज़ादे, पीरो, मुर्शिद यानी जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो सब इंसान ही हैं और बंदे आजिज और हमारे भाई, मगर अल्लाह ने उनको बड़ाई दी, वो बड़े भाई हुए और हम उनकी फरमाबरदारी का हुक्म दिया है, हम उसके छोटे हैं कह करके लिखा है, समझे। तो इंसानों के बड़े भाई की जैसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करेंगे। बड़े भाई को हम लोग कभी लड़ाई भी कर लेते हैं तो हम लोग का ईमान नहीं जाता है, समझे। कभी किसी से टेंशन हो जाता है बड़े भाई से और लड़ाई हो जाती है, कभी बुरा भला भी बोल देता है कोई, तो ईमान मुसलमान से थोड़े थोड़ा सा हो जाता है ऐसा, तो हो जाता है ऐसा, कभी कभार हो जाता है, इंसान है ना। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर ऐसा मामला करेगा तो ईमान से ही हाथ धो बैठेगा वो, समझे। और अशरफ अली थानवी बड़े भाई की ताजीम बताते हुए कहते हैं, अपने मलफूजात हकीमुल उम्मत में लिखा हुआ है, एक दिन मेरे बड़े भाई ने, मैं पेशाब कर रहा था, मेरे भाई ने मुझ पर मेरे सर पर पेशाब कर दिया, मुँह दिया। तो मैं भी एक दिन देख रहा था, इंतजार में था कि अपने बड़े भाई कब पेशाब करने बैठते थे। उस वक्त बैठे तो ये अशरफ अली थानवी उसके सर पर पेशाब कर दिया, और पेशाब करते हुए उनके वालिद जो थे वो देख लिए, समझे, और इतनी ज़र्ब कुटाई की, मार पीट किए उसको, क्या ये बदतमीजी है। तो अशरफ अली थानवी कहने लगा कि एक दिन इन्होंने मेरे सर पर मूता था, मैं भी इसी के बदला के लिए मैं भी मूता, लेकिन मेरे पास दलील नहीं थी, क्यों, तो इसलिए कि कोई नहीं देखा था उस वक्त में, समझे। तो ये अशरफ अली थानवी अकीदा देता है कि अपने बड़े भाई की कैसी ताजीम कर रहा था, सर पे मूत रहा था। तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह ऐसा ख्याल भी नहीं, सोच भी नहीं सकता कोई मुसलमान, और ऐसा बड़े भाई की ताजीम जैसे करते हैं उस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम अगर करेगा जैसा कि थानवी किया, तो ईमान से हाथ धो बैठा और ईमान से गारत भी चला गया। सब अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह रसूल, अल्लाह के नबी, जितने वली हैं, जितने नबी हैं, सबको जैसे सबको चले, ये सब पूरा नहीं देता है। जी जी, साथिया नहीं किया, ये नहीं क्या होता है, कैसे बस नमाज पढ़ाए थे ना। नहीं, देखिए क्या नाम बोले आपका? नहीं भाई, हम लोग ना कोई फातिहा करे या नियाज करे या जियारत को जाए, इसमें झगड़ा नहीं है। इन लोगों का मेन झगड़ा है क्या, किसमें झगड़ा है? इन लोगों का अकीदा अल्लाह और उसके रसूल के मुतालिक सरासर बातिल है। अगर इनके अकायद अगर जानना चाहते हैं तो बहुत सारी गलतियां, यानी कुफरिया अकायद इन लोगों का 350 से ऊपर जा चुकी है, समझे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताते हैं इनका अकीदा, उम्मत पर पैगंबर की ऐसी सरदारी हासिल है जिसे चौधरी को उसके कौम पर, चुनांचे मौलवी इस्माइल देहलवी लिखता है, जैसा हर कौम की चौधरी और गांव की जमींदार, सो इन मानों को हर पैगंबर अपनी उम्मत का सरदार है, यानी उस माना पर अपनी कौम की सरदार है, यानी कौम जैसे चौधरी होता है और गांव का जमींदार होता है, उस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल कर लिया इन लोग। बताइए, हम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम लोगों का अकीदा है कि नमाज में उन पर ख्याल करके उनको दरूद और सलाम पेश करते हैं। ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये ख्याल नहीं करना कह करके इनको सिराते मुस्तकीम में लिखा है। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल नमाज में करोगे तो शिर्क हो जाएगा कह करके लिखा। शिर्क हो जाएगा। और लेकिन इन लोगों के कहता है बैल और गधे के ख्याल को ना तो इस कदर चस्पीदगी होती है, इस वजह से ये बैल और गधे के ख्याल करने से हमारी नमाज हो जाती है, जैसा कि सिराते मुस्तकीम में है इसका ऐसा, समझे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर नमाज में ख्याल करोगे
सोचोगे तो तुम मुशरिक हो जाओगे, लेकिन बैल और गधे और ज़िना के ख्याल से तुम्हारी नमाज हो जाएगी। क्या आप मानते हैं ऐसा? हम सब लेते हैं सबको जी। हम तो सबसे मतलब नहीं है, जो अपना क्या कर रहा है क्या नहीं, और जो मन फोन करे हम अपना जो करना है सब करते हैं अपना। लेकिन इन लोगों के पीछे बताइए, अशरफ अली थानवी कहता है अपने किताब में लिखता है कि एक मुरीद ने उनसे पूछा कि हजरत मैं आपका ख्याल करता हूँ नमाज में तो दिल लगा रहता है उस वक्त तक, यानी नमाज में आपका ख्याल करता हूँ तो क्या मेरी नमाज दुरुस्त है या नहीं है? तो ये अशरफ अली थानवी कहते हैं कि आप ये महमूद है, यानी अच्छी चीज है, यानी मेरे ख्याल से, थानवी के ख्याल से नमाज इन लोगों की हो गई। जी हाँ, लेकिन अशरफ अली थानवी के ख्याल से इन लोगों की नमाज हो जाती है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल अगर करेंगे तो आप मुशरिक हो जाओगे, लेकिन ज़िना के ख्याल करोगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। गधे के ख्याल, बैल के ख्याल से नमाज हो जाएगी इन देवबंदियों का। लेकिन हम लोगों का अकीदा, जैसे कि हिदाया वगैरह में लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दरूद व सलाम पेश किया जाए तो उनको हाजिर जानकर और उनके ख्याल में उनको सलाम किया जाए। सहाबाए कराम उनको देख करके नमाज पढ़ा करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते थे, समझे, नमाज में, और उनके ख्याल भी किया करते थे। जैसा कि हदीस पाक में है, अय्याम मर्ज के दिनों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमात हो रही थी, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से निकले और सहाबाए कराम ने उनको जगह दे रही थी जाने के लिए, यानी सफ़ों को चीरता हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे सामने की तरफ। सिद्दीक अकबर को मुतनब्बिह करने के लिए पीछे से तालियां बजाना शुरू किए सहाबाए कराम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर एहसास किया, महसूस किया और पीछे नमाज में हटने लगे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा किया, ठहरो ठहरो, रुक जाओ, और सिद्दीक अकबर के आगे खड़े हो गए और नमाज की तकमील किए। तो बताइए, तमाम सहाबा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल में नमाज पढ़े और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में जगह दे दें जाने के लिए सामने में, और कहता है ये देवबंदी हजरात, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल करोगे नमाज में तो मुशरिक हो जाओगे। तो क्या ये हदीस की रोशनी में क्या खुद रसूल पाक और सिद्दीक अकबर और सहाबा कराम मुशरिक नहीं हो जाते? नहीं साहब। हाँ भाई। तो इन लोगों के चक्कर मकर में ना पड़े। सहाबा की गुस्ताख बहुत किया है और रसूल पाक की गुस्ताखी में इन लोगों के पीछे नमाज है ही नहीं, नमाज होगी ही नहीं। अच्छा, समझे? हाँ, अकीदा इन लोगों की बातिल है। कादियानी शिया के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारी नमाज नहीं होगी। अच्छा सुनिए हाफिज, हम कंपनी में काम कर रहे हैं जी, ठीक है जी, हाँ। अब उसी के कंपनी में काम ही कर रहे हैं, उसके अंदर मस्जिद भी है जी, उसमें हाफिज है, कारी जो भी हैं पढ़ा रहे हैं नमाज जी, हाँ? जी। अब उसके पीछे हम पढ़ रहे, वो हाफिज तो कुरान है जी। तो भले कोई रसूल का ना माने तो बेकार है तब। हाँ, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह मानता है तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ करके अपनी नमाज को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, समझे? हमारी नमाज उनके पीछे नहीं होगी, इसलिए कि उनके अकाइद दुरुस्त नहीं है। हम इमाम को नहीं देखेंगे बल्कि अकीदा को देखेंगे, उसका अकीदा किस तरह है। अच्छा, हमको अल्लाह रसूल से मतलब है, ना कि किसी मौलवी किसे। अगर अल्लाह और उसके रसूल जिससे नाराज हों तो हम लाख अगर करेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। हाँ, जो वो लाइन में नहीं है तो उसके पीछे पढ़ना बेकार है। चाहे अपन अकेले जाके घर पे पढ़ लो, मगर वहाँ मत पढ़ो। जी, जी, जी। जैसे हमारा 5 बजे की ड्यूटी है, वहाँ पर छुट्टी होने का है। हाँ, हाँ। अब इस वक्त 5 बजे नमाज हो रही है असर का। अब हम काम करके उठे, देखो मस्जिद है, अब हाफिज पढ़ा रहा है,
अब अपन ये होता कहाँ जावा टाइम से अपन पढ़ लेंगे रे यार दूरी का तो आदमी चल देते हैं। हाँ, हाँ आप उनकी नमाज खत्म होने के बाद पढ़ें। हाँ उनकी नमाज खत्म हो उस वक्त जा करके अलग से पढ़ लें। अच्छा है ना? अकेले जाके पढ़ लो अपना। जी जी जी। एक मरतबा देखिएगा, बहुत मेरे दुआरी के सामने है, बहुत ऐसा जैसे ही। हाँ हाँ हम लोग उसके यहाँ नहीं जाते हैं खाना पीना खाने के लिए, कुछ भी नहीं करते हैं, सब दूर रहते हैं। ये हमारा आदिल है ना। हाँ जी। ये कहीं नहीं जाता है, उसके जो जान जाएगा ये हमारे मसरफ नहीं, आदमी के पीछे नहीं। और हम लोग बाद भी थोड़ा सा आज किताब है ना अपने घरे खुदे पढ़ ले, नमाज सुन्नी वाले में जाके पढ़ ले नमाज। हाँ, सुन्नियों की मस्जिदों में जाइए, उनके पीछे नमाज पढ़ें, उसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन वहाबी के पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। उन लोगों के अकीदा दुरुस्त, पहले तो उन लोगों का अकीदा ठीक नहीं है, हम क्यों उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? देखिए हदीस मिशकात में मौजूद है और दीगर हदीस रूहुल बयान में है ना, हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में एक पेश इमाम हमेशा क़िरात जहरी में सूरे अबसा व तवल्ला की तिलावत करता था। मुक्तदियों की शिकायत पर उसे तलब किया गया और पूछा गया, तुम हमेशा यही सूरत क्यों तिलावत करते हो? कहने लगा, मुझे लुत्फ आती है, खुशी महसूस होता है। इसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़का है। इस पर उसका सर कलम करवा दिया गया। समझे? हजरत फारूक आजम उसका गर्दन उतार दिए, हालांकि वो कुरान पढ़ रहा था। तो इससे क्या है कि क्यों उतरवाया? तो इस्माइल हक्की हनफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब पता चला वो इमाम नमाज जहरी में हमेशा सूर्य अब्बसा व तवल्ला पढ़ता है और लोग पूछने पर कहता है कि हमें मजा आता है, और इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने झिड़का है, हालांकि वो झूठ बोला है। कहीं पर अल्लाह ताला ने झिड़का नहीं है बल्कि तारीफ फरमाया है। समझे? तो हजरत उमर फारूक तौहीन के घर से वो इमाम था, वो सहाबी के दौर में था, और सहाबा के दौर में रहने वाला आदमी ताबीइन होता है कि नहीं? जो सहाबी को देखा वो क्या होता है? ताबीइन होता है। तो हजरत फारूक आजम ने वो गुस्ताख का यानी दिल में ताजीम रसूल को कम करने वाले के गर्दन उतार दिया। वो इमाम को, इमाम था उस वक्त ही। बताइए, तो ये मेंबर में रहने वाले आदमी कहता है इन लोगों का अकीदा है, क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है? पूछिए इनसे, क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है? तो कहेगा हाँ बोल सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, इसलिए कि इनका फतवा मौजूद है। और झूठ क्या है? सबसे बड़ा ऐब है, और अल्लाह ताला ऐब से पाक है। अल्लाह ताला ऐब से पाक है या नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? सब पाक नहीं है, पाक वो साफ है, लेकिन झूठ क्या है? सबसे बड़ा ऐब है। और जो अल्लाह ताला को ऐब से सिफत बनाना उसका, ये गुमराही नहीं बल्कि कुफ्र की दलील है। अच्छा। इन लोगों का अकीदा रशीद अहमद गंगोही से चला, देवबंदी और नानतवी और गंगोही से देवबंदी धर्म चला है, जो अभी तक उन लोग उसी में कायम है। इन लोगों का दीन धर्म जो स्टार्ट हुआ है ना, गंगोही और नानतवी से शुरू हुआ है। समझे? अपना पीछे रहते हैं, सबसे ज्यादा हम में रहते नहीं। इन लोगों के चक्कर मकर में पड़ेंगे तो ईमान बर्बाद हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। समझे? इन लोगों का यानी हमको अल्लाह और उसके रसूल चाहिए, हमको इन लोगों से मतलब नहीं। जैसा कि सोहबत बाओलिया किताब है, हमारे लिखा है कांधलवी, ये तबलीगी जमात के सरदार है, हमारे अकाबिर हजरत गंगोही और नानतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। अब कासिम और रशीद पैदा होने से रहे, बस उसकी इत्तेबा में लग जाओ।
صحبت اولیاء صفحہ نمبر 125۔ تو بتائیے کس کی اتباع کی بات کر رہا ہے یہ لوگ؟ رشید احمد گنگوہی کی اور قاسم نانوتوی کی۔ دیوبندی کیا یہ گرو گھنٹہ السط سے دیوبند شروع، جہاں سے ہوا دیوبندی مذہب یہیں سے شروع ہوا ہے، جس کی اتباع کی ان لوگ درس دے رہا ہے، اللہ رسول کی اتباع کی نہیں۔ ہمارا دین کون قائم کیا ہے؟ اسلام دین کون قائم کیا ہے؟ نعیم صاحب، ہاں جی، تو یہ اسلام کو کون قائم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے؟ ہاں اللہ کے رسول نے ہے نا۔ ہاں اللہ کے رسول نے قائم کیا ہے، لیکن ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ گنگوہی اور نانوتوی جو دین قائم کیا ہے، کون سے دین قائم کیا ہے؟ دیوبندیت کا۔ اور ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہم پر ضروری ہے، لازم ہے، بلکہ فرض ہے، سمجھے؟ اب یہ لوگ کس کی اتباع میں لگا ہے؟ گنگوہی اور نانوتوی کی اتباع میں لگا ہوا ہے، جو قرآن کے مخالف ہوا کہ نہیں؟ بالکل قرآن کے مخالفت میں اترا ہے یہ دیوبندی، معاذ اللہ۔ تو ایسی لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو چل کر کے ہماری نماز، ان کی نماز ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے ان لوگوں پر۔ ان لوگوں کے مولوی اکثر و بیشتر بات نہیں کرتے ہم لوگوں سے، سمجھے؟ اگر بات کرے تو آپ بات کروائیے ان سے، اور ان لوگوں کے چکر میں پڑھ کر کے بتائیے اتنی گستاخی کیا ہے تو ان کے پیچھے آپ سے نماز پڑھیں گے؟ سب کے پیچھے کون؟ بالکل نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں چلو سب کھانا پینا کھایا؟ ٹھیک ہے، تو کھائیے پیے آرام کیجیے۔ ہاں آپ کھانے نہیں کھانا؟ نہیں، میں نے کھانے جا رہا ہوں۔ اب تو اب لیا لیں۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔